Hi guys! For today's video, for today's ganap mga ka-sexy loves, ayan mga Mario. Glory to God kasi napatakod na po ang bintana, sliding window ni Ate Janet. Ayan, glory to God, by God's grace talaga mga kapatid. Ayan, isa. Ito na sa kwarto ni Ate. Ayan, dalawa. Nindot guys, sana all. Ganda, glory to God. Okay, pangatlo. Balik na mga gamit samok guys. Sa mga ukay-ukay natin dyan. Ating pangatlo. Ayan, pangatlo. It's so good. So nice. Lord to God. Pang-apat. Ayan, dulong-dulong. Maganda guys. Ayan, glory to God. And the last one sa aking kwarto. Ayan, glory to God. Ayan yung pang-5. Salamat sa Panginoon. It's already done. Glory to God by God's grace and God's glory. God bless everybody.